Welcome back to my vlog! So for today's video, ako pala nagpa-vlog guys! So ito pala yung kwarto ko guys, no? Yan. Tapos, hindi na pala alien nyo. Hindi na pala alien nyo. Basta, ganun. Yan guys. So nagbagyo na dito guys. So malakas na yung ulan guys. Oh, tara. Yan. Hindi na pala alien nyo guys. Hindi na pala alien nyo. Hindi na pala alien nyo. Hindi na pala alien. Hindi na pala alien nyo. Hindi na pala alien nyo. Ay, hindi na pala alien nyo. Ay, hindi na pala alien nyo. So, parati na lang nag-uulan dito guys, sa gahapon. So, bagyo na ito guys. Kaya malakas na yung ulan. Yan. Ay, butiki. Wala na. Yan. Diba guys? Sa inyo ba? Ulan ba sa inyo guys? O alien nyo pala? Ay, alien nyo pala. Alien nyo pagaling. Ay,